Asan yung circle? Doon ka na sa may ABCD, oh. Sige na, doon na. Sa may alphabet ka na. A. Dito, bebe, oh. Shh. Bebe. Elephant. Asan yung ano dyan? Tiger. Hanap mo yung tiger. T. Asan yung T? Tiger. Asan yung tiger? Ha? Clock yun, hindi yung tic-tac. Ha? Hindi ko maintindihan. Aray ko. Ayusin mo naman.